বিশ্ব রক্তদাতা দিবস উপলক্ষে সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশ ফোর্স ৭১ নং ব্যাটালিয়নের উদ্যোগে খুমলুকের প্রধান কার্যালয়ে এক রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। ত্রিপুরা স্টেট ব্লাড কাউন্সিল এবং ত্রিপ্রাসা ইমার্জেন্সি ব্লাড ডোনার গ্রুপ এনজিওর সহযোগিতায় এই রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন কমান্ডেন্ট রামপালত, ডেপুটি কমান্ডেন্ট যোগেশ চৌধুরী, বিনয় শঙ্কর শুক্লা সহ অন্যান্যরা। কমান্ডেন্ট রামপালত সংবাদ মাধ্যমের সামনে বলেন, এই রক্তদান শিবিরে সিআরপিএফ জওয়ান ও তাদের পরিবারের লোকজন স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন। তিনি বলেন, ব্লাড ব্যাংকের রক্ত সংকট দূরীকরণে সিআরপিএফ বিভিন্ন সময় রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত করে। তিনি বলেন, আগামী দিনেও এই কর্মসূচি জারি থাকবে। এদিনের রক্তদান শিবিরে রক্ত সংগ্রহ করে আগরতলা মেডিকেল কলেজের ব্লাড ব্যাংকে চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীরা। आज 14 जून 2023 को विश्व ब्लड बैंक ब्लड डोनर्स डे के अवसर पर 71 बटालियन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के मुख्यालय खुमलू में ये ब्लड बैंक का आयोजन किया गया और ये ब्लड बैंक का आयोजन हम त्रिपुरा स्टेट ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल और त्रिप्रासा ब्लड डोनर्स ई ग्रुप एनजीओ के साथ मिलकर के किए हैं और इसमें एजीएमसी और जीबीपी हॉस्पिटल अगरतला के ब्लड बैंक के जो डॉक्टरों की उपस्थिति में ये ब्लड बैंक आज ब्लड डोनेशन कैंप का ये सफलतापूर्वक किया गया, जिसमें हमारे अधिकारी, फैमिलीज और जवानों के अलावा आम जनमानस के भी लोगों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। ये ब्लड डोनेशन का ये आवश्यकता को देख करके ये कैंप का आयोजन किया गया। हम लोगों को ये पता चला कि जो शहर का जो ब्लड बैंक है उसमें ब्लड की काफी कमी हो गई है। जो आवश्यकता के अनुसार जो है ब्लड बैंक में ब्लड नहीं है, इसलिए हम लोगों ने ये ब्लड